oda kakunyi ankirajam he katimajam oda kakunyi ankirajam he tidadi mayaya wakati remia hukutani kutalinge kado khamare menyani ya Mohamed Siso oda kakunyi ankirajam he katimajam oda kakunyi ankirajam korambire programu nga hayno wakati sutanen kotanga agar ni kada ngani QTV tenengen kotanga meren tumu kata meren yeru ngegin tage khanenga or yagren zero nyangeni oda kakunyi ankirajam he katimajam yelisane jalango linyonganda Allah da yago baraka da tsoron yan dangar lungali ne. Assalamu alaikum mare musoniko ora sonika le musukunyi titondi jamanga kado khamare menyana ire Mohamed Siso watini kasudangani khanella koreo suntahay anya hamainga amanya mungenga koi khagara tu mohbe korambire program nyani kebe garden khadangani QTV tenenge sugani merentumu gambia watinga ado alhamisa sugani owasagandireni wakati be gani merensiko gambia watinga kendura sonika le musukunyi titondi jamanga gelikato makoi nasire sugani terenkanda nga ngani hainda nga QTV ado Q radio udang kunyi tanto ondan jamunga kendi oga hibe nyana lenki kotanga oga kachana kebe kamao hakenya kunu khadangani lenki o kachana jangiro bure kebe gado dunamu manga asugatu COVID-19 mainati coronavirus o kachana Kenya kama kendi lenki oda tuanu hilia kita studio nohondi kubenu gati yonki sahampol lakenga ado kubenu gati omansa kunda karanga ke no kubenu ga sigiti yonki sahampol lakenga oda kunya kita studio ngalenki inshallah sirebe genkiti teke Kenya ni Prince Abubakar Aminata Sankano watini anam bismillah korambire program nga hitaunuti okiti tenga inshallah ademire nere ke tata nga bari gollenga da hibetirndi mona kamanu liti kendang yalle kebe genkiti nogenga Kenya ninke mere menga onati Dr. Haji Katie Drame waire Dr. Nyani odagarni kacha COVID-19 khibare nga inshallah oga hibe nyana maremu ona killengu nyidangani idosonen kallemu name kunyi kembiro na roti kachanga kebe kama Kenya ni jangiro bureke khibare nga ogarini ako hadangani hike ga sigrabe jamane ke nondi ke wati ado khibare ke gatelle mohube ado oga dutanga nae mohube inshallah kendi onati Prince Abubakar Aminata Sankano annam bismillah ando sonikal lemu name kunyi kembri anna ri honne kono da portfolio nga ona katatunu anga sigrabe jamane ke inshallah naware mawasire Siso naware Dr. Drame nga kago nyangano su kunyine anga wakati ngalo bismillah ya naware kon mo ben to Prince Abubakar Aminata Sankano mansa kunda hola khe marantinga communication Ministry of Information nano nya Senior Information Officer ke jangiro gari den mansa kunda da hola kenya singini tuano po lakati National Health Emergency Committee na Kenya no wandi den marantinga risk communication so golu ko aga haragen mako bida hokka him makamanga government da coordinator appoint COVID-19 coordinator so sasa nkia marantena strategic communication and external public relations National COVID-19 Secretariat. So hogani ko corona golle nya jamane ke disa sayda sunya holla qibane nano nya ko communication ko lokhen. Kenya ni Prince Abubakar Aminata Sankano nasima kada famu aga sigrabe jamane ke no hondi ado ke jangro khibarenga hakebe aga sigrabe kinona dagati Haji Drame onati Dr. Haji ankala bismillah ndo sonin kallem name kunyi kembiri anna honne kono da angani kebe. Assalamu alaikum warin sonin ko da kasukunyi so anga QTV hayne ke wakati khara kha khanyani Dr. Haji na mbo yonkin jam ko la khenga o golini loptane khorenya di loptane nga kenya nga banyu loptane nga
ado organisation nga Kenya to ngan IMV International Medical Volunteer Association Healthcare Quality Improvement Coordinator ke wakati owa Gambia no gonde inshallah marmo kunya kenga ken inshallah ko gara ko mo be o tele kacanya no gondi ke wakati no gondi o gara ko mo binanti o digamnu coronavirus kibarenge mani handanya o gatta o ke tawra lenki o dawari nanti sonin kallem nyano ya jamane ke no ndanga nati sorunga di kubenu angara nanti kabila ngadi gama sahu jangiro ke nanti jangiro ke andari mana jangiro ke politics nyani mananti jangiro ke mu mani garenya akite o me sonin ko nga gabe wanonga masawo ke bareke kenyani ogari onan taw ona soro ku famu nanti khibarke to nyani asabatin tenyani awadiha awakitene awaktalanga bano wahati su khibarke orantai sakka ken kamananti antari kendi ona duru hoto ono haklen tawndi ona metrinka ti haklenga ona katu program ke famno kendi onati olu chagaro no kachano ni me onati prince sankano o hakilen kinai ana updating kinoy lenki ko tanga khibare ke ga sigrabe lenki ko tanga inshallah bari yerdo kenga ona dagati break puchine okui mega digamu coronavirus ke khibare nga nasurun nuari kendi onda sagerini ona roti kachanga inshallah onda ga on sagerini inshallah ko ye hagada tuma hobe nanti ona coronavirus ki nya jangro be gada duna sula sama kendi inshallah o gambia jamane nga kubenu ga golle ke kane na sorunde ma e gatangene jangro ke mawbe kubenu ga ni police no nga sojar no nga immigration no nga do kubenu gati yonki sahang pollakenga. Assalamu alaikum mare mo coronavirus ni jangiro be ga to tongunya ni ado ka wajamane ke no gondin har satan o waka nyaga natan serebe ga to ngane bakka annam max landui annan kittu nyanke tasu ado ka ma hand sanitizer kan ka serenya ni ado kanan ta ko ka kanundi gelli haju kote ganta ka maka kanan ta ko kan no gonde kanan no wari Kenya hekenga maremu harisa ora soni kallem sukunyi tito on jamunga kendi onta tarde su tu ona killenkini Prince Abubakar Aminata Sankano anan digamu khibare ke kama ana kono da khibare ke begani jangiro ke gasira be lenki ko tanga inshallah onati anam bismillah Mr Sankano naare ma wasri siso lenki tenenge resultum makinya hinani umbe goma ke ga kumbe ganya civiti ke ogara koma me resultum be ga gri laboratory so na duke civiti danginte serbe ga fati jangiro ke lanaro jamane kenya tan sege do nagato so lenki angana hay resultum ngana re ho kapiken civiti danginte ganye tan jikero soro sikara kunya raga angana ka ho gelli mat jangiro ke gana daga wujunu hilli kamona wati tan jikero nyero so lenki result ngana ka hay me wakata wujunu hili kamo karagi hay kata wujunu sikya keta yero ke kasu ganyam dan sorobe nuga jarandenga o sibi dangi de result ngare wujunu kamo segi tankabe do sorotume so lenki ngana hay me wakinya na wujunu hili so ana kundunya o soronga hasono ko jangiro ke anta jarena gama ko sasa geri jangiro ke naro Gambia do lenki na kamo na wati do tankarage do soro karagi kunyam paso so result na kunya so lenki result ngana rinita awadangi ni kenni inshallah kendi Sankano ona terendi ka ministry ke kada mani gollu saundi me kama puru ke nomba no ganta kappa mo hobe nan oganati debe ke so onde ke halle ado sasa so runganta bakawrondi do maskirondi kada mani here tana saundi anay jangiro ke ganta sankini ma nomba no kuga segene kamunga mo do ke jangiro haraqina bakati so ga haraqini mo gobe ono here ku haraqini kunni so sa kala humbeta sankinde ke nan tagandi agana tangani ke morona hay kito ga saharum kitari mo gobe ado aga kotampi be nya jamane ke daga kasara be nya jamane ke na kunya remur bo ranta tin soro nan tari batendi abada
ke jangiro da korosinanti ke jangiro riya anta burugena duna nyenyene sahare nga kitenaye owa yaare muru nayi ka oda mbire so here nuya oda ke jangiro ga bire mo ke anogati soronna maskil don dona haykeni keta megana in gonnondi rakun sutu rabayti li hajunga daga na lien sasa ko oda abio kilon tarantenya na ka oda abio no ngara inani soronde ngereti ko endi taban wala kasoni taban kesuna hay odo ke jangiro ga bire na mo so oda kenya cross do kunta mutan ngame dan qotam pibe ga jamane ke cause like state of emergency kulwanu ana hadamare mun tampini sa o lingu he ka ke ko en gondi tampilo do sina bana ke gana nyamene wata on result no mo na hay mo na hokka hay monta ho bakka ka humbe ga do mo kon cironde nyana meta pour do ke jangiro ga birene mo ko yero ga sahare sahare kitte inshallah Kenya onati Dr. Haji harisa odan kawaire ange golin luptane nyai rondo ki anna luptane nyai anna part of the frontliners kendi onan bogu kensigirai onan londi as ordinary person because galai question be tirendini that nante angana javiti mo nga wasuru kunana onan laga as an ordinary person sasa sere durunga koy sorubinu gama sahu jangiro ke anda mani wari luptani ke do jangiro ke khibarenga daga nan lini mani kawahi dangi da nyaa enkani angada wari angada experience luptanu ku wahatinu kelagana anga masahu jangiro ke kebe gadanya anga sahu jangiro ke nan jangiro ke awadi tongunya ne anda mani hawari mani kan dan khibare be angada wari malenki kotanga ankagati anta tokko halle an tokko kane pour na hike gaja agatelle mokobe no war mo siri anterne ne ke na hanga mo siri parce que ngana hay angana daga loptane nga sasa anga hini ben walla ambara ma kungari parce que anna walla bo serenga ahimpe na sigi batten gonde yo kempimpe gana sigi batten gonde anati ike inta time sura gana so inta fofo sumu titimi lagana yo kembrenga so Kenya fibe iga majo na oxygen lay na fankel lay awa manke ne fanken a fanken na sigita kenga nyana asabwa akamanga fatini parce que soron kete loptane nga na iri loptane nga na iri fati kundung nyai so Kenya nya i fati mananga yo so soron khanu loptane nga anai bo iria pour na du fay imadu famuti mo nga yo ide gani nanti jangoro ke tongu Kenya niya okay keni anna mane kitanga kuno sonin ko ngabori anga kane mungu maho ko kaga usubenu wallaire faida usuha sigia nanti onan kahime sonin kalemme bega radio nga telenga an kibarong angara way khibaren sankni katta soronga do kubinu haga golin loptanu kuno honi sonin kallemo usukahi otona nyabana una durgoto uga khibar ko kunyendini osorunga amogobe ti oyime kanunga uga durgoto no ha ogo sorunde mana iga tangene jangroke oda kenka ho khiri soni frontliners nunga usu na Kenya no honi ken inshallah ona katwa online anti ku hata oti kenka ho to honga lengi nangiri igulira ke halle ido kenka ho hawa golni kendi ona ti as a doctor coronavirus anda honne ko agadan kawa mhobe bari nanti adan kawa anda right ni akampene o dantanto ay bari soni ko ngadi kubenu ima kawa khibare ke idaraga nanti khibare ke politics nyani idaraga nanti tungu hebore oda mugu nanti are hakunyi men daga mabase yogonda hakhiri radio nunga na haka kunsu wendi nanti kawa nambara wa hatugana kana garun ko soronda bari anken da mani kita anga kono sonin ko nga puru oga katu saka ke jangiro mo hobe because you go de ma kono radio program nga ati ke jangiro ajarande hanani mani puru annan sahay anga ma sahay ananta jarana anga na sahay nan tawadi kembira anna kata jarna kendi anken da mani kita anga kono soronda puru ga katu saka ke jangiro mo hobe digamba hana be go ma ken so ko na famu ke nanti watte ke akite sahaba nyani parce que o susu da wari
tubabu nun karaga jongo no be sara billahi kino ko amaci bo Europe nu su terente nyani asu daga lockdown nga o su da wari bo haranga madaga Europe anda mugu ancere nga no ngani ara ko anda no nga situation bedi bo aga ke jamane ke khadi bo wada wari agara jamanu ko affect mo masakunda ga kitaraki suga masakunda magara su tere masakunda di i heronchu sagun masakunda i mani le khalsi mbaka masakunda eke sindi na nafaqi kungan kawantarno hajun tan non masakunda da kharlanun tere masakunda da golnya la kun tere masakunda da perdi i igan kawa pornu bendo abiyanundo ho sukitana ida su tere kellante nyana garenga yo kudo nanti khalsi angiri do halle khalsi bega bono mansa kunda qaso sugadi bojetinga ma khalsi mbaqi bega nono ku qasu gelli match arul sasana ka asu sigi kenni mansa kunda danga ni perdi nye mansa kunda ga khalsi kita kedi mo sudambe iga perdi ampu iga kebe ga gelli do halle kenni demande nye khada kaw qaduma ka khalsi nyimme baka nyimme jibande sedenga na ande mantina ke ka hankite ma annaka anda passing bari magat nanti kara anda passing kinang yo sorona Kenya famu Kenya number 1 nga na nanti coronavirus u gare fe akitia sahaba nyani awo jamana ke khadi parce que sorona hini hillako iti himpo hana yogon wano itu amakite mumuma hon wano kunti akitia baranto jamana ke yo sasa ona to kuna nanti akitia awo jamana khadi parce que lenki prince da static 6 nu inkinoi tanchege aro soro nakati kenyankara amutu serenga daga maga kinye tankarege sere hasa anke ngati ni kemma kikide tanchege do soro nakati kenyambono iyonkin nokon do watake so hibe ga daga ujunu filli do fo hamare me kamo sege do fo hamare me hibe agara raga amu manchu kawmante harsa annalati nakati kemma kikite so kenni fe akawa finte nyana yo annati amma wara nyaaxen man khani anganta walla nyaaxen parce que jangurani abonte nya jeni kenyan cigidi agana sere suraga iga ma bono na dengi quarantaine aro sere summa ga jaxasi med khanantiti ke ngama warinta saqqay ken kempe digame kempe coronavirus ni fe akitia sahabanyeni awa gambia no onni ommaga agarandi ommaga nakariga parce que na to o ma saxay orante du tangane wallahi himpo hana mona o mindset ke haraku nanti tongunya na kite wona ko du tangana bakay yo angana sago hinga annaka du tangana bakay angana du tangai annaka du kisene nge ndasima sangano ndasima ke kiludun ko tawo nyantang yo nati karambala o madunye ke ngasa kiludun ko tawo nyani buri ange ngana hay ansuru nga Europe iwa kame euro litinanda ko kasusu daru lenki ranta temple roditine anga nitirin mandalu ngai nati coronavirus coronavirus khande golun suraga kita anke source of income ke anga bireti kilebe kinga sogeti jangiro be anke nti harisa anta sakka kenga kita anli tawo hade anti yo tongunya ni sasa oda famna tawadi bare ana nunya antaire ndasima kenni kiludun kota onya ankada mani kita anga saka haji digame ke well nare ku benu ga jangro kudana do nge dangi kendia kundo kachanya dunalingo ndenya bore kunda jangro ke kutawo ima kutawo kenta kabano ku ganto gollenya nam mansa kunda da sembe kino kui ada yimme kino ada nenen kino o kan ka humbe nyana o ku sigira ke to nyanni saran ko lemme nyai kan sigira ke no pour gambia suwai so humbe ngan kawa nyana soron balle ado isare balao kenta ken stop ke lige jangiro na ro soron kite da hinu sukola kam ke manyo do golle ngaraw so anto girni no bateni o ga ka humbe nyana na gambia tanga ke jangiro ona nyana kubenu gata makite masere wari kundu humbe gara daga makka umura nga yirgi nalli kubenu gata makite merenta mongana kinye e hortine kata bare na kanenya so kenya ne kube kutandano kudo ku kundo dunalingo ne nyana makachana kainatu nanti oda lual londi serebe ngana ke jangiro be false information anga soron pakle njagasine igana allaga anna wujune dala satuga so oda tongello ken khari so kuno gollen dabarna so kutandano non kutandi ka kenta nyana mansa kunda ga to humbe dabarni ona dabarni e ga humbe na khalisi be garin arono jamane ke oda ambulance no tammi ko kun ambulance no kubenu ga kutandini maybe kun yogo no yaqu
ambulance kera wate lu kuntum ji loptane ngina sar so gara khalis su kita ke corona ke waren aro jamane ke oda laboratory kurumba hillandi ngo kemere emarsi banana test ndabar khasa so imeno rawai test ndabar o loptane nun ndabarni so khali demande suga kinye kundu aro apuru na jamane ke golli so igate no da nyate khali sinya o manyate khali se al balaw ngana riduna kesi nyana nga duna igame dema so Gambia ko gara honne be kita o ma ro jibande otona ambulance no ko ona loptane ni ngolli ona ro jamane ora horo birado so okuno golle ke dabar kutanda non kunan kutandi to ko democracy nyane ta Kenya ninge gan e diga mo ko ganti ngirne bartena ka dokta ga nyana mo ko nga nyana mo alhamdulillah okunan continue ala kununya kendi maremu ndasima kada kachamu nge gara kebe wari ke khibare onan duru khoto ona golle ke dengiti mohonga ona dagati current affair be ga khibaru no ni ke wahati oda mugu doctor nanti loptane horeke kanafi loptane horeke ilaha arahunu nanya treatment center nga jamane ke wahati nasima ke loptane ani loptane khore ngaire asuga urnu kata loptane be malenga niraga igana toy honne watu sasa ke dara kunda sa gutele loptane nga bori gara daga itini soroku haitini corona ninga ken loptane khibare aranke bunu kamho anke ndake ngari kamho loptane ke be gala bagani loptana nga na to loptana nga ti coronavirus jangiro ke jarande mbane bo nuware mo siri andere wari famille ngere den hakle to xena kenu ko filia parce que decision ani ana gemu ama gemu parce que man kan cigede a gemu parce que number of cases benu agoma sasa aga benyen yo surat nanti himbo jongarunga ogara nugo identify nanti treatment center San Antonio Banyuno no makhoro orindem ban clinique ita bo kemberenga o mani ogara simmananta watelle mawjunu fil fo ka sasa ore kenkita sasa o nidi no treatment center iga katum jarene mogobe ani kubenu agadi kita intak iyom kinta toqadi parce que minan jarea yo igaga no kebera ina mbugu soron kanu wure pour igana katu imma kaseretana ka sank yo inidi no Gambia sentantoma ok director of health service ada ke simme da badana de sasa kani fi loptane kena nya kenga parce que kan loptane ke a khore nyani haro gana hari wujunu kare kensi kida allantanya kella way manajin nongan ani on taxa sulena hiya baranga na hay khadi oda we ara so disonani ana jamanen ka tampindina oda health sector parce que jamane ke sasa oyon kincha haketi corona bane corona ni another just small portion sanga hay kan loptane ke ayani loptane nga indi kan fi municipality ke sunu gonde yo akendo bundu matan hospital kenni pediatric and child hospital bane kenni lumundo ya urum bana loptane ra isarra lumunu loptane baranga mo ko loptane khore kan fi municipality ke di kenni re bana yo yer khani main referral hospital nga so pour western 2 ok arrêti one red banyu dangi halle kan fi loptane ken yangana hay statistics nu ko gelle nangu nyaro lenkina bo serebe gar ni jare no ngani OPD mbane aga benyen so service nu kuswano aga iti service nu hilla so kenyani orthopedic ado ICU ka ab hibe gar sojiri nyeba so hibe gar gynecology nyeba yagal be ga sar no ngani aga benyen le munon pediatric loptane khore ani sentani asrenyeni pour anan continue service kinni soronga yo xaw ogana hay khadi sentan to ma xawga katunu kusro suro ngobe aha kota su khaga de khadi kes kurma nyanka hini aha allante sere confirm nanna test antari kandi amada ga treatment center yo ken khana no riskinya parce que anga to khika ke di mogobe ana suro ku ga bonte no kundunya aha a condition kharawe wosunu ana aggravated manna evacuate yo hibe sirengani ken khoni ogona nugu ser nugu khore kikita ona no yuzu kani filoptan na to ibatende nugu gama kiti khakadi khadi option untano ina loptanu benu ga doman kho joswa
aro sere kunda immeno gonde aro no tanu benuga mazikunda magwiti municipality ke anay minor health center nyani ina non dominate for now sado alla billaga khibaru ndabarna bada wana no soben ken keda ken koni kani finan to ibatendi ana soro kuna hana ya nke mela Kenya ko nke gara mu nakia ko nti I would have prefer ona private loptano yogo no wanu ngasasa sorunyi mewuruya anda famu because kung dingira no kuyogo no sirunyani igana kung list for the meantime in case mendi Kenya pasunta igara ke hoye wotu but angara point be hako angara ti jangiro kebe gan wostunta ndasima ono jonko ni Kenya hinani ona kengaja kembre kebe gada ure ona kenga topoto timo uncle kendi ona ti harisa the same position ke o digam Kenya kama kebe gani coronavirus ke khibarenga bori ke loptane ha khibarenga radi jangiro ke anda kensabu kendi right now kada mani plan else Ministry of Health mani plan igana ire raga sasa nanya treatment center sorobe no gadde mitelle jarere igarantai private lopitan no afford no kada mani plan kun soro dangani naare mo siriya doctor gara humbe ko nda famu so a geli ke corona na joppe ora hay nan dikeni chance nya o healthcare system ona improve ko gani loptani nya ga Gambia ori su check ga condition ke mero minister of health ora tonda bare ora ga esau renovation hogan i loptani jarandira na Gambia iwa i renovating iwa non dabarni pour jangiro new kubenu ganongani kulla be jaren nongani so aka ma ko be ma nya ko kani fi mu manjo hay tekken na nya corona dingira ban because a khore nya se bi complex ay clinic ngana ay keni separate unit ya ga jangir ya ga jarra kelwa operating so center no kubenu ganongani is going to be standard operating procedure in dingira raganata kembana hanya na corona so manya ko hotali ke loptani ke gatte 100% angana ken ka is a temporal arrangement okay you know because agan ko be so war loptani no improve no o wi golin amanda le sir da contracting kini contract manunga loptani no ni hoy ni dabari sir pour nakadu soromu so oga mo ko be decentralized because aga mo ko be kombo ngabo so ran tatin okay ona kani fi to kani fi be gana to yona de bansa you know so la hiya gana kite bansa kuna so decentralization ke kawano ke sunu gamo to munyani kani thing is highly used kana anaire pour kani fi yenu tawuntenya so Kenya no ga nya kundo ka loptani lemu kubena ga dimension oga ke dimma be di wi dabarni siri pour ina kadi no jangiro no beno garante jarene kani fi kono rasa babunda ngani ina kunjara no ngani kun heru wadi kendi Dr. Nasima wada kendingra ha famu kendi onati as soninka lemme ngabogo kabila be asorogabu masahu jangiro ke bari anke gele kesi hananga oda ngari anga gullini anga durokoto na soru ku sawndi khibare ke anda mani kota experience angolle ke no handi ti soninka on karanga so hibe golle be kote ngani golle njudi ken harmare me mentality a belief pour harmare men nan chaw hiya aga ma saw kebe yo anken na bestiner ban pour na convince with evidences anga katunu dallu khullu benu koynay na saw ndawre yo anna convince into kunye yo alhamdulillah gelli khiwar ke gri odaga basse o kunye de ngara gabe oda sere gabe convince bari o makadu sere gabe khanu convince ni odita wodi masala oda practical example nun koyya yo hibeno gani wurnu nadi oda video nun koyya oda news nun koyya yo news nun khanu muku yo kembrenga aground ngani ti Senegal amaki nyoyi amagraw kembi yiwa kha muku odi convince na twindi nanti tongunyan bari golle ke khota ngani kebe bo hike jonga ronga ogara kesi nakatu hananu benu kita Gambia no gondi so nin konda gani banen ka ni kenga yo kenka ken sonin ke khabe ga no gondi banenga aka girdo halleya yo akaru jangiro keriya parce que jongarunga important kesi nya nyoma yo kenyo danga no khotampi khorenga parce que Kenya ni corona ke ro wakatinga ye sonin ken daga corona ke kita agada corona ke kita ila ka ko nanti khibare ke ama ke kite parce que aga ni gilli aga green nobe ida haya corona ntai aga ro Gambia no gondi
tida haya koronte parce que angana hay angana runo gambe inan temperature bana wutu so temperature kera orat nanti so scientifically coronavirus gana kama laga an temperature atella bido hili bido sig bido na an temperature ta segene yo ikunna an kama laga na abiaso nga an temperature ngana haya ha ayet nan dangana kita bana kutata an temperature baga high kembatiade yo igo kigari a temperature was normal parce que hari yagare hana be gari nangri UK aga nyirini Gambia a temperature ke anormal den yo ido garandino kenyo dangane ko tampinga ima sakai o debu nan ndigam rajondi debuti debu kenyo dangane ko tampinga mo seri ken inshallah prisan kan kenke adi mind makeup bora kenti serebe gara sahay amma sahay ikungundi golle ndabarni kenya ni khibarke there's something tricky kebe something ngana taw again so indini lenki oga kachana imenda simanda ko andiga menonu lahon kacha kenkara nanti ambara sakai ankanu tohoke anga birene ankanu tohoke ankara tohoke sahankama what do you mean by that on kacha kenkara inshallah sabe gabega tin ha ntatele loptani sasa ngana daga inati corona ni you know angana kenko nandi corona ngana angana fati igana ampaten cheki dani corona nga to anga urnu ke ban solo nyakon kari fati mani iti corona ni you know inam makanchiana so anna daga loptani angana toyi inatu hane ina njara Gambia la ndo dema because ogana tu hane on jara ne so Kenya ni soroga urnu tokombono kebe igana to ribateni na kita ambiranta ngama kita angana fati kita Kenya burone because wakati so ene kari fati wakati zigana simane corona nda fati kambi ambirante ke kuna loptani gana tabanga gana njara ampaso so Kenya min nanti okay ga urnu humbe na hanta because ampa urnu kata hibane so Kenya soro ni kilundo because angana hay kemere soro manyitele loptan inyitele private loptan ko private loptan ko khada kita enta urnu so herentadi mingur kato ko mancha iga kubenu be ko mingur kato ko so na Kenya kono soro kuda kumeni iga soro benu tenen kana kumbeno ga kutani ni hakle njaxasil corona ga ni iraga kunte kunde mana mi urno kato ko ade ndo do kona loptana do ko nyine o kona kunsu dabare so mino terinka alingi da malingi da mino terinka because aga telle mo be state of emergency ko luwanu ko monitor lan khotonde so igana bara mo ko si mona hokka luwanu ko ona butonge ke talantigini so ma sunyero ma suntenku on tampita bane ona ke jangiro khata ona nyile kato golle so Kenya kita danga kapa that's good ken ondiga mo halsa stigma ke karanga na to ke saw serenga kada luwa gaben sound geti kada luwa sound maybe serebe gana munanti asiso no kandi da konna kita mama mesiso me da konna kita girinyi mendi akun kandi corona na nonga koy surunga jangiro ke to hongutu na surun logotai geti kada luwa sound kun suru dambu kubenuga stigma ke sound ga kitinyo mini surunga ni rohoti jangiro ke mana jangiro ke to brain sahi kama nanti akuni jangiro gume kai ma kada luwan sound kun suru dam boranda ko andiga meno nanti serebe ganai misinformation kini surunga about the virus iwa ujini sakankama kun suru benuga stigma ke sound ni surunga ga kitenyo ni surunga kada mani sound kun ka khabaringa luangano ko Gambia constitution madunge discrimination luangano serebe gana kensa anna police no to aguladi luangano umbega luang hitansiki so maybe warini ona kan katalam fata fasi qal kendura luangado already me ha kurumba gondinia ona ko isoro ko gara agarande ke him fata fasi mobe so keni hi ana sirencho akita so anta hayani manni banna manni hukare manni dakabana manni hontang ke anta so hatambina hay so angana sere be discriminate angana ba sere be ya wasauta angama kilin to herni la garan Kenya so Kenya soron ni kilin to he jangiro humbe gani yaguni because amanya ko anga hinyana rabai sere sukita alla betele misidendi yogona tirgiso na ta kankarang anna kita alla mbatte nyade anna ro angran kande allo abiondi ko docteur ko me gabe wono ngani nay kandi natantia ka killeke di kata abiyasonga wala kanaro abioni lernu tumi kaswa hanke bane ke himpan anna kita so akide mo nya gabe ni jangiro ke gajono bontene so seresa go he so ke me okumi no lando de makube no ga golle ke ora wa kita lenki because na golle nya no so se sura wa kita so Kenya on ma me ya wasau
because anga ya wasa on alla rawa kitem kutuno ananke nyimme kita anga ma kilo to anke mega ya wasa on anyan kinna to so ne kilo to poetic justice. All right, that's very good. Dr. Onari katanga kembele nari sagi kata prince ade onati jangiro ke rizotunga bakamu hobe simendi igo nyanda kita na nkoto ya harunga, because right now sorunga kono nanti jangiro ke na igo nya kita siri ado igo nya hore ndaga dome na nkoto ya harunga. So is that true? Ma anda sima manda kensabu, because gabewa kono nge I'm not very sure, but iti igo nyanda kita na nkoto ya harunga. So jangiro keni igun jangiro nya na nkoto ya harunga. So what do you have to say as a doctor on that? Kenyi mene yo ina statistics nukwanta yo hangara komobe tongu statistics ke Gambia no godi ada igun gabe nya kita dina ya garenga yo keni gender baneta keni difference nya because watenga nari ina lemunum bayna sine igo ya gare ina classify no kundunya bar watte kema khere gender baneda ama khere igo da. So probably aga gabo yigo nogoni maybe igo kwa transmission nanjo yang baka yang tele yang wurnudo ndafa kan khibarunga probably ken qarawanya na sabwa aga gabo igundi yo kha ahit nanti ana igu njangro nyeni ma jenda ke mari purna igu nya attack yo to ngu statistics ngare hibe koyoyi yo ada igo nyanga benne yo jendan karanga but ora way ken famunu nanta roy nyana igu nyambaka igate de homuri yo ken karawa nyana sabwa yo watini bo igu nyang expose so yallo no medi yang expose disease ke so because akedni if here anga expose ay arini kundunya yo ken karawa nyana sabwa okay like buchine saka prince digameke kama like stigmatized ke nukunga oda wala sasa yo na kitu nyomi sasa oda wala sasa Gambia o famille kitanade parce que politician no khorbe no go kane vice president ga test positive ay mira saha if nga Facebook page nga ati test positive madi jobate ga test ati test positive Bensouda ga test ati test positive docteur nunga test so sere sugana test anadaga anna sasa Facebook nga anna diga manna audio mbagani yo kesuni natunanti hadbana afeti yo so minister nga teste mambre njay ya gunjangiro he ira konanti a test sasa an kaga na teste an kaga test positive sigan nanti jangiro ke ndakita ayti nanti albalaga ni agado cerebrenya andaga faya mandaga sanga keni wat normal ndenya anako serenga na giri ati malaria nyaninga yo so oga kenka mampa ni mo kobe oga malaria guben pa ni mo kobe wana coronavirus guben kan kawa hayno kundunya yo mas serenga na sa agati imankara nyaniya angudo ho hanta don ken yo coronavirus ka wana garaga kemmo yo nanti watin normal tenyanta yo amma stigmatize sere orat nanti agar high profile ni boy no raga e Gambia no gonde iminu andaga sigire odo bere video ndaba nanti awia yeah kendi oda ando ken digame famu bari owarni katanga hadi sankan do you have anything to add to that anda ho kitanga sakadu ken digame statistics rambe ko lagi gundo ya roda ken su hai jo ngarunga ni gunyara gana sire ko safari ke yugunyanyi daga ne dawari ko daga ni like wanter ge wakatinga angor ya runyan tele marsen yuga betaw ya runga tele marsen so asanki ona hanana ana uyun category nya age group so ngana hay sorobe no uyunga tampille sinewure yugundi ya runyam pung ya gare kamero soronyeri yugu kamero soro sikki sorobe no uyunga tampilo si bana kat tanjike yugundi kamo sikki tampilo do bane ya garu kamo sikki tampilo sikko so kubenu uyunga tanjike ro bana kata tanagate sine yugundi kamo sikki tanchege ya garundi kundaga kamo hilli tanumero hillo so tankara usina bana kata tankara ya garundi kamero tanagate serbane yugundi kamo hilli tanumero sikko sorobe no uyunga
tankarage do bana daga tandume yagarundi tankabe do soro hilli ara kunya kita yigu kamero tankarage do sikko soro be no wuyunga tandume do sinaban kata tanyere yagarundi tandume do sikko yigundi kame den ye kube tanyere sine kamundi yagaru tan nagate do hillo yigu tan nagate do sikko ana yigu nyaraga na sir harsa ka yagarun ka kallenga ka gara o crossing kendi harisa prince so da kendi gira fam nuari hanga da ken update hakinoi bari keda makutu bari alhamdulillah ora ken fam on daga ti sahampul lakenga doctor no kubenu agadi raga iga toyini nda simma kenda golle ke tallan kotondi khamaha geti kada herita na soundi anai doctor no kubenu ga toy sorubenu ganti palasinga because ganyi hamana boloyenga anga walla MRC warni na go debun lemu yogono sagara ko bin to negi maha ni trendi igara wi loptan teren ni mohobe loptan nga gabe ngati bolo ko de belle mun menu hay du docteur no ko ga gol no nga nay ima daga school nga kem mo hoy bari legi ko tanga watra ni sir golle ke no hondi geti kada kempere ha saundi anai nasurun train kubenu anga nanti wa Dr. Phil ke no hondi tuwa okewi ma honne bari ma golden joppa maybe watel school nga harisa geti hawa kuyo no train ni anai na sage ku doctor no battenga ba ma kada mani herita na saundi yo geli joppa nduranga kenyi no ngan humbe gara tarna ko dépense khibaranya bori corona do ju khalsi manyi no ngani nasoro kurumban ceran alhamdulillah ori heron chakondi na depensing de because angana serengu to golle nga manna tuga so kubenu ga school of nursery ga university ga karanga ado debuku so da kunya sagara ni serandi so ar kubenu ga to ikundu ora kun suplananti ni serani replace gradually laboratory ke men nagane ri sergabe ya sergabe raga so ke ani testing me wakati wari ara qalli sigihone because sergabe makitumbe ga test na kanga ke kono ken geli jopandiranya hiani aga jope wa continue na soron karangundi ka doctor ogondo ko hibe anga allante siran karawni lenki ana tukumba so kenya na wakati ni auto kani harsa hini yogono ga tarde ka kenni hiya geli jopandiran oda simma hinundi lemon kubeno ga school of public health oni uto sensitization ani seran kubero ga no sa onkara ni su bismillah ho ganari dena na sere bane gana to ya gana banteta kebe gano ngana ona kusa kenta lanchera ni kenna continue so kenni here is ongoing kenni here odo kenga me ko urondo kia okay alright kenya hakenga harisa mare mu khibare ke ga do kebe ana do ogasa ka jangiro ke mohobe ona katu du tangana jangiro ke sasa onda gati hibe ga bange lengi ko tanga aga lingi suru yogonu ama lingida hagana hay kurambire kasu bare makasu hilli halle mbada makuro ndi ndu kebe ni maski ke ndo ko beno haga tawno kanta maski ngalia bari lenki ko tanga program tanya na maximum balle haru cameraman no ngaire maxi ngi sui studio ke no hondi kendi Dr. Drabe mask ke khibare na kamo why mask ke ganya forcenga ke warono ken suno hondi bar mask ke khibare onan kentirni as a doctor anamani anan kisini kamo ado agantanga na kamo because hoga digam sometimes masking an lakanga nga digam lerbana khote amaizi anyimpe mo hoke mi wa hoyni yogonu kunkunti kundaran tay demini because mask ke wahati su yogonu anna walla yogonna inabagandi inu huneke kama onuna nyakon kendi harisa onati mask na okisini kamo anna honni kono danga war mo sigi mask ni fia ay important tajin so lenki ko take ayan hinga hibe ga recommend siri nan koto ho because Gambia khibaru kuga rimogobe atofnu kundun khay parce que jongaro nga wote kitian ka enforce nan koto ho yo kembre nga March April kitian kenya yo kembre anta mask wala sere nga bana bo oda gani nan taga sanki sasa nan gabo na nya community transmission nga oda war nan ti mask ke bana ankata parce que mask ke anan tanga na finu filla surgical mask aken gollu filla nay anan kamantanga annam maga
jike be ga bakal laqi kera nugunne mula jike la kanjike ana maga bugu nan daga kata seretane parce que jangar hunje kenyi ni kenya no gondi yo jangar hunje kenyi ni kenya no gondi ana kenya raga ana kala arante bakka no ana afilta ana kari okay then surgical mask leanu sikane anene nyani bari bari sikwane howa halle howa na ganendi howa kane yo kusuni bariyenye yo inanka manya protecting kebe gana bugudo halle virus no bacteria aganari ana filter kebe ga ano kata lakinga ana stop arante runa no gonendi okay agana buga an kanu gonendi ga arante tetelle yo surgical mask nda ken advantage kira okay oti sasa asuna mask londi haraga manya surgical mask tongu surgical mask nya protect nanga wonta fabric nu ko ma wada mask bar ku mask banu ka wasren tangana inan tangana kamo anke mbe alla ganji keda mula jige aranta ka bakana daga seretane bari aranta nya na tanga du ngaranta nya sabo puragan kamantanga bakka bacteria do germs be ga girdo halle yo bari arawanya na sabo ananken khalle ke protein aranta telle ka aganaru hanken ni misale kam agananya airborne disease nya misale kam fabric lante ken stopun yo agana airborne disease nya surgical mask lawai ado N95 mask ken kharwe ken N95 ila ken bari pour especially Kenya khanne kam so mask o war nanti sasa duna ay ni recommendenga pour na kadu de jangro ki content parce que as far as aga committing ken no woni ken ko ni ken bane ay ni esoro okay kangara ko mo be agote nyane himbe nga agote nyane digame nga agote nyane surunda madem yo surunda mademi agote nyane maka bari ke bane ani option nga angana ankandi andandi mbayam bane no problem parce que kham birene mekama bara angana bakka de bendi anna maskulun ananke nyata ngana ampina hina an kana nya sabo kadi anna surutana no khatanga pour jangro ke kam maka gabu mo be parce que ogana jangro ke gaja hane agana nyi message kun asuna da ka wuce ngana lato ano swata tampinin hibe ganya na sabo o wakatunu agajana na nyama kuro suna kenda bar wuci depende ko na ampasu odo aga bire parce que scientist dunga konno soronga konno aga sanki mo be dunadi aro dunaga ma pare pour na gaja mo be aga yanki ko tenga mo be ira konanti harsa araba toke masine honti masino hilli so honti sasa wona herenya heketa wona ga katunu bren dome mo be ana aga to tatambindini mo be yo kha maskinga awasren tangana kayan jigidi masakunda ida nya farlanga sere sugari anna maskul londi angane bakkan kandi angane tele marsendi anna maskul londi anga marondi police nga control nu inal laga na ujune gode so igana sere suraga masigantanga ujune gode yo kayan jigidi maskuronde nga sasa wajibi nyane so sere su angane tele no kuswa agaitan kam bane no gonde kangane bakka anna maskul londi pour mani an kam maga sere tana sank parce que a sankia on tata gati watu karanjwa watu nukunju maski ke awrene ke okay uncle harisa koy soruku na digamba ne ka kono itona maskin londi ma maskin kino waten kono wakati su bari oda wari nanti yanke nyime giri nyime sare de be andaga na maxinu kinonga ti de ben kanu yenga anda mani kitanga kono sonin kalembe no idebunga no nga asembe ngindi ahere ngidi puruna tujunu tami maski nyime dabana da sangi debenga anda mani kitanga kono kunda because ndasima ke golle masakunda bane ranta dabane ala ko mana kununya ke ora jama ho sorega tin masakuna na kenya ko masakuna rado okay iwati ni masakuna na keda masakuna kai kama nta dungene masakuna ni rakero gidimba antrene ni boko masakunda na puru jamani nyaso atangana killen ko jamani lemunga ho na ho dabar gabe wa wuni o maski kino ka yogonu da here dabar maski da nya khalis mundi honya ino har ke lockdown be gati sorona maga da gibaten yogonu da business ngunya adu sorona opportunity nyawdu sa sanna bagasin qobo ina de gankande marché sa ke resma soni kalle menda joppa so creating opportunity nyai ona kadu hi dabar ni se son ka ho dabar nanti magasi ha ima kininga anke nangirita kenya kuno na hinu nyana kammo ino ke kota albalaw nganari jamanendi akani hiya puro na kado biro mo kompara hono
so a herenga sere sumaga mask ndabari anna kini soro waro go raga to ke debi gabe da kenya ko oti man sakunda ranta ke su dabarne linda no be no ka de bukudi kadi hoyndi kadi dema kana bagin kinne ina lihi na sanke asembe nga sere maga mask wujunu tammi wujunu karagi wujunu bane asanki gelanga nyana business nya wala gelanga kini soronya amare sasa yogona iri tagu manchelo no ngane so wi khibaren chankinda yogonu di to konsala sasa anya asubi ngaketa so kyan kani hiya bogo soronga bagi nun degel lihindranga bagi kutenga tokki wa hitan yeranga hitana nyaga men anya mask harampare nga nalaga ken anna nyon kintaga anna aronde ana harampare ana so kenyanta masakuna ranta suda baraka masakuna na here nyako ina khasere nu gotengani ina kempere awutu ina munna hata ina hida bar humbega jamanen wala idebel mun so kana alright inshallah Kenya maremu harisa coronavirus khibare ke bana ni kiani wodiga munna kunya kama seresu anga joppe hayni sasa ya anatu nanti odo Kenya hay meka mau hay Kenya kibarenga sasa wahati ke me haga kinye nyimeranga Prince Sankano onsage kataga anda manehi kita angelangari ne ragando onde puru annako soronna fama na yoga mantrindi kebe Allah wa honne konno kenda kembro na risare inshallah me kono soro kuranga nanti keni yayi olli muhe na jamanen tare nanti soronna tari batten keni albalaw nya agali albalaw nganari hari tuano nda ko mobe nanti ugan ka humbe nyan ona nyati kunde o malahi wakati su na nyi ho kappa nanti soronna tari batten o munda sasa nanti agara kasara benya ona kadema ona jamanen golli wala hi Kenya gana Kenya man sakuna kana sarate kanne be asuna dabari purna kadu albalaw ke dangini na khairidi ono economy ngolli tampie be ganya kuna nyati monkera Kenya kirana soro wakati su soronga nati balla herentade mona hokkappa te ko docteur mo ko na jangiro ke to magare kun orande hitana dabari because jangiro ke jono bontene Kenya Kenya anka anna mane kita angala ha konno waga mantirindi no ar mo siri o ke be konno ar na ken ke sere su wajibi nyani annandu tanga annandi mbayan tanga annan khabilan tanga yo o maga masakunda tringa gelli hike ga gri pro prince da kacha kembere nga fiso ndange halle bane yo ona kacha onan kinyo o solo kembere masakunda mi ma ikhbaru da bar hoyi ngananya magata ko mama sakunda ndanda masakunda duku parce que masakunda gambia masakunda ndatraide layna kenko gambia ko nangan parce que jamanu benu ogi sida angana daga no quarantaine anyi man kal sembagane pour nandu quarantaine bar gambia masakunda na keso bar so gambia masakunda nda holla khungi gambia ro mun nangan kubenu iga stranded outside the country ina chagarin parce que ke lockdown ga nyana ada yogo ni jamanu nga anken tanu nga as a permanent resident bari masakunda holla khungi ankane pour anna katurini so angana re kadi bilota mino na to kebe tambile bide kebe anga nyana pour anna ina ampai mawanga mantanga salam billahi kin andi mbayanga anna fakha masakunda ile sigi kenna gambia bana so wora kengarira wana masakunda tiga kenga ora kengo soronda nanti masakunda da kede bar pour no quoi tatanga masakunda gara kebe da bay irante hota da bar hibe gan kotake koro ku min nangri so ningo ona ngiri ona maskin da bari ona kini do osoronga ona kitiyan konin kini osoronga oni dema ti facility nunga kubbe no gat nan dikat sahrum pay maga wala kara kalsingi maga ima access ngita kankare ko june ba aganda na sarun ko bo hypertension diabetes malaria ncharu akini nosunga kota bane surgical campon da bari o medical campon da bari anna khade be inchu kawme ina rangen da bari andi su cheki kota bane iga kenchare be wutu kengi nyani idide man hari gana coronavirus kekita bo antati vindinia kha coronavirus gana watata na nyampaten adigni na nga Kenya yo oga kebe kono so nkonda ono o khabilan dema corona medical campun da bari ona surgical campun da bari ono dema ona sarun khobo ona kini ronga fisabilla ina frontliners no support kum kana ona mask no da bari ujunta mi mask anna kini and de dum konga anna sarun ko banne Kenya hono wanu ngani sasa kum male tele loptane ya bari ito into nyeni iwa kanundi i kanu
sare ndabari no suntuga har kota bane ina debe ko su cekki ken ande mana ana ho kapanga corona keda bari wona kato osorunde mana te inshallah kenya hay kenga maram soningo nanti soninga bannanunga aga khamaha owuru wurntanyani katta hay wa khamunnu bane moga kenya hay projects nge bego maha aplan tengo maha kebe gani soni frontliners nunga maxi rondi project kende inshallah moga kenya hay khalisunu kuna mbogu ono dutanga ono surusu tanga ona soninga tanga inshallah mogari katta khay bane prince sankaro wati ke aganye misasa Allah way sarne soronga kembraji hana saruna hike warama kotatane nga hikka pakbari biradon ka bega sembe nga sere maka anna biradon ko bonna soron de ma biradon because yonkin sahan cirenyan anganta yige o sirende ba nampaten chorda sun nga makendo maski kedo sarande khayna soron de ma yogon wano biradon kotima so serebe garawayni suturandi anna maganya du ko inta ko ita na marum boton kini yego walla ndre makenya ke biradon koton ni ana serega because ora jamane ke su yala ora gani nanti biradon ni he maro ke be soron jiki ngari duna jamanu ku idi frontiere intera orante maron kumande ne kundu ka soron de ma dépense nga honne gatel humbe ko marché nga diga na kata dangani akani hiya sorona ka higolle no na me de matken karo kenya okay aji Allah ya sarne soronga inshallah mara soningo ora ka sukuni wadwana ka sudangani sere anna drogoto anna dutanga anna ndimbayan tanga anna khabilan dema wana ko jamane ke demana wana ko sagane kata o business nunga parce que na tokoti anke businessman angama khalse ke wutuna ro jangoro ke na nyeme anyan tampini nan ko do har fuqare ke wallahi sasa corona buru kuto wana jangoro ke nyama wana ile kata o business nunga inshallah kenya kenya mare musoninko watini prince sankano nuari angari tawire ado aji drame onati doctor aji ankala nuari kendi mare mu khibar ke kampe ke nokwa inshallah ko yogada ko mohbe wadi su mask ke ona rondi yogono hawani ni mask gana bugi so nga gana para rondi na de nikitte kya rono no ngana yankitten kat higa benga angana mask gir ni batenga anna kane kyara gana anna dabarti mo ngama ankitten lon no nga bore ankitten ga katike be amatu kebe ga katankitten ga amatu angana susa mask no nga arawai rono tan lakenda no nenga anaye jangiro ke nakite mask wahati su agana giri battenga angana nya dabarni anna dabarti sellake ma katino ke kendi inshallah wahati su hawno kittu nyanki ono yeso nyanki onan seno wahati su mask na nyoye so nga wahati su haran kan no hondi mukunga nari bori sasa ona traina sorulna dai toko e madaga sire me banyenga yugono rawa ina banyenga tankili misana kusawaran kama duru koto akama nganari mahaya gai mahakana etanda amaskille arondandu yona kacha kenya siren kendi inshallah maremu khurna du tanga ona meru maremu tanga ona islamile musu tanga Allah gana hinu kusune wondi osukama inshallah watini khadangani assalamu alaikum makoyire Odaka kunyi ankirajam hey katimajam Odaka kunyi ankirajam hey titati mayaya wagaturemia hukutani kutalinge khado khamare menyani ya Muhammad Siso Odaka kunyi ankirajam hey katimajam Odaka kunyi ankirajam korambire programu nga hayno wakati sutanen ko tanga agar ni kadanga ni QTV enengen kotanga meren tumu kata meren yeru ngegin tage khanenga or yagren zero nyangeni Odaka kunyi ankirajam hey katimajam yelisane jalango linyonganda Allah da yago bara kane tsoron yan dangara lungali ne